Pluton u zodijačkom znaku Vodolije. Pluton je u zodijački znak Jarca ušao 27. februara 2008. godine. Retrogradno, od aprila iste godine. Ponovo se vraća u zodijački znak Strelca u septembru, da bi potom u novembru iste godine ponovo ušao u zodijački znak Jarca, gde ostaje do 24. marta 2023. godine. Dakle, 24. marta ove godine, Pluton konačno menja zodijački znak, i iz znaka Jarca, posle gotovo 15 godina, prelazi u znak Vodolije. Zodijački znak Jarac je kardinalni znak. Znak koji predstavlja novi početak, sam početak zodijačkog znaka Jarca, kada se sunce nađe na njegovom 0. stepenu predstavlja početak zimskog godišnjeg doba, dok je Vodolija fiksni znak. Znak koji fiksira, učvršćuje postojeću situaciju. Šta je to sve Pluton započeo i koja je bila njegova misija tokom njegovog putovanja kroz zodijački znak Jarca u prethodnih 15 godina, i šta je to što će Pluton menjati u narednih skoro 20 godina. Svojim putovanjem kroz fiksni zodijački znak Vodolije, razmotrit ćemo malo kasnije. Svakako, ono što nam Pluton donosi u narednih 20 godina, svojim putovanjem kroz zodijački znak Vodolije, zasigurno jesu velike promene. U ovom zodijačkom znaku, nakon što završi svoju misiju i putovanje kroz njega, možemo slobodno da kažemo da mnoge stvari više neće biti iste. Očekuju nas velike promene, ali to nikako ne znači da se promena treba pribojavati ako nas nakon njih očekuje nešto mnogo bolje, što smo posle svega dugo čekali. Pluton, kao i svaka druga planeta, menjajući zodijački znak, menja i okolnosti oko nas, menjajući nas, dešavanja, osjećanja, koja su u domenu njegove energije, u skladu sa zodijačkim znakom u kome se nalazi. Vreme Plutona u zodijačkom znaku Vodolije je počelo, kako za pojedinca, tako i za društvo, a najbitnije promene biće na urušavanju i odbacivanju starog i nepotrebnog. Svega onog beskorisnog u nama i u društvu, kako bi došlo do preporoda i do konačne slobode. Pluton je najsporija planeta po svom kretanju i njegove promene neće doći preko noći. Njegova energija ima za cilj da ukloni, uruši, pa i uništi sve ono što se na njegovom putu nađe kao potpuno nepotrebno, i da iz tih ruševina ostavi za sobom nove, čvrste, jake temelje nečega potpuno preobraženog, a opet uzdignutog na starim temeljima. Napomenimo samo da je Pluton suvladar zodijačkog znaka Škorpije, kojoj pripada 8. astrološka kuća. Zodijački znak i astrološka kuća koja se, između ostalog, smatra vezom između ovog sveta i sveta posle života. Ne smatrajmo ovo bukvalno, zadatak Plutona jeste preporod, rađanje novog, jačeg, čvršćeg, iz samo pepela, rađanje Feniksa. Plutonov zadatak jeste da nas suoči sa našim strahovima, kojih se tako čvrsto držimo. Da nas natera da se suočimo sa njima, oslobodimo ih se i konačno kroz znak Vodolije postanemo slobodni. Ali, da bi njegov zadatak bio uspešan, strahovi moraju biti uništeni. Jako je zanimljivo i to, da je Saturn, koji se u rimskoj mitologiji smatra Plutonovim ocem, 8. marta ove godine, napustio zodijački znak Vodolije. A potom nešto manje od 20 dana Pluton ulazi u pomenuti znak. Dok je Pluton bio u znaku Jarca prethodnih 15 godina, Saturn je, pripremajući mu teren, u znaku Vodolije proveo prethodne 2,5 godine. I za te 2,5 godine, Saturn kao vladar zodijačkog znaka Jarca, vladao je i nad Plutonom koji se nalazio u njegovoj kući.
Zodijačkom znaku Jarca pripada 10. astrološka kuća, kuća u kojoj se Pluton do skoro kraja marta nalazio prethodnih 15 godina. Do pre 2,5 godine Saturn. Pre nego što je promenio znak i prešao iz znaka Jarca u znak Vodolije, kao vladar zodijačkog znaka Jarca, nalazio se sa Plutonom u istom znaku, zodijačkom znaku Jarca. 10. kući pripadaju naši autoriteti, bar oni koje smatramo našim autoritetima, najblaže rečeno. Dok Saturn kroz svoju oštru energiju ima za cilj da ispuni svoj zadatak, bukvalno rečeno, nametnutih pravila, striktnosti, pa i moranja što mu je i polazilo za rukom s obzirom da je to njegov teren, njegova kuća. Kuća u kojoj se osjeća najjače i u kojoj svoju suštinu može slobodno da ispuni. Plutonov zadatak bio je da nas kroz znak Jarca suoči sa našim najdubljim strahovima od autoriteta, nametnutih zakona, moranja. Dok su se Pluton i Saturn nalazili u istom znaku, zodijačkom znaku Jarca, vodile su se pripreme za ono što nam dolazi, i na individualnom nivou, i na globalnom planu. Saturn kao vladar svoje kuće njome je i vladao, pravivši pripreme nametanja striktnih pravila. Dok nas je Pluton suočavao sa onima vladajućima iznad nas, sa moćnijima, sa autoritetima. Kada Saturn napušta svoju kuću, pre oko 2,5 godine, i ulazi u znak Vodolije, Pluton dobija na još većoj snazi, gurajući nas još jače u suočavanje sa našim strahovima, dok je tada Saturn u znaku Vodolije sprovodio pravila po pitanju striktnosti i inovativnih stvari. Saturnom u Vodoliji, u prethodne 2,5 godine, vladao je Uran, snažna planeta revolucija i pobuna, slobode i svojih pravila, nezavisnosti i borbe protiv nametanja autoriteta. Svaka planeta ponaša se onako kako joj zodijački znak u kojoj se nalazi dozvoljava. Uran je sprovodio svoju energiju, ali zodijački znak Bik, u kojoj se on nalazio, tražio je jake okidače da bi bio u balansu sa Uranovom energijom. Zodijački znak Bik je hedonista, voli lepotu, voli da mu je lepo, da uživa. Međutim, i pored toga, Bik ima svoje trenutke. Ukoliko mu neko uskraćuje ono u čemu uživa, to su bili trenutci koje je Uran koristio za pobunu i vladavinu nad Saturnom, ili nametnutim inovativnim pravilima. Kroz znak Vodolije, kojim vlada planeta Uran. Sada, kada je Saturn u zodijačkom znaku Riba, u istom znaku u kome se još uvek nalazi i planeta Neptun, Saturn više nema tu snagu i moć koju je imao. Neptun je suvladar zodijačkog znaka Riba, nalazi se u svojoj kući, dok se Saturn u ovom znaku osjeća jako loše. On će imati svoje pokušaje delovanja, ali ni približno jake kao što je to bilo. Zodijačkom znaku Vodolija pripada 11. astrološka kuća, kuća u kojoj nalazimo sve ostale društvene organizacije, kontakte sa osobama istog interesa, zajedničkih ciljeva. Vodolija koja traži samostalnost, svoju sigurnost, društvenost uz poštovanje svojih pravila i apsolutno ne želi nikakve autoritete niti bilo kakva nametnuta pravila nad njom. Vodolija ima svoja pravila, traži svoju slobodu koju želi da izrazi, traži inovativnosti kroz sebe, kroz društvo, kroz organizacije, pod najmanjim pritiskom koji se kosi sa njenim pravilima. Vodolija nema nikakav problem da se okrene i da bude sama i u svojoj samoći izrazi sebe. Za Vodoliju to nije samoća, za Vodoliju je to sloboda. Uran, koji vlada ovim znakom, potrudit će se, ne prezajući, da Vodolijine zahteve slobode društva, organizacija
originalnosti i inovativnosti ostvari. Tu će sada, u narednih 20 godina, biti skoncentrisana Plutonova energija. Da nas suoči sa strahovima koji su nam nametani, da nas oslobodi od njih i pokaže nam da, i kao pojedinci i kao društvo, mi zaista možemo biti slobodna bića i uživati u svojoj slobodi i originalnosti. Plutonova energija je, iako spora i zahteva strpljenje i istrajnost, ona je i veoma snažna. Tako možemo primetiti njegov uticaj na novim promenama još od pre par meseci. Kada se nalazio na poslednjim stepenima zodijačkog znaka Jarca, dakle, još pre nego što je ušao u zodijački znak Vodolije, ako pogledamo par meseci unazad, mnogi sistemi, nametnuta pravila, pa i oni koji stoje iza njih, počeli su da se raspadaju, jer društvu i samom pojedincu više nisu bitni. Dakle, sve što nema jačinu za opstanak, a predstavlja pretnju slobodi izražavanja, Pluton će srušiti kako bi iz pepela podigao sveže, zdrave, snažne temelje novog, slobodnog i inovativnog. Ako je ovo samo njegov početak, onda možemo samo da pretpostavimo šta nam sve Pluton sprema u narednim godinama.